Dédié à tous mes réels fans du monde entier. Toujours c'est votre Didier Robot. Ok, salam alaikum. Oka Chico 223. Bon, numéro 1. Où est Beredia? Le lynx est Beredia. Konga donc on a le lynx. Mande check ma ba. Aye Beredia. Konga donc on a. On y. Choga chef anara contre nous et Rastbach. Allez à valider. Université qu'on a connue. Aujourd'hui, qui va mériter? Quel soldat de quoi courage à toi? Nigera soldat est kanaboli baligne de ibi jo baligne ibi do kunu ibi do dégager ibi do fara ibi do ke fa fe sa fa fenye sa fenye kado ke balo fenye check ma ba ne de do bi kuma gagirine mbalimau yani nga dombe kanumbaga befo wala me baga mami kuyati ka foli be han isken falma ifana nga foli bilibili be batuma jabate foli bilibili ba o bela jale nga foli be han cheder soldat asma baga yogo fatuma tajara iya traore chape iga foli be mamadou koita dahaba smc lagare sura o bela jale nga foli be nyanga du ifana nga foli bilibili ba be han jene sugo dugu iga foli be lasina simaga respect koro Rasberti ifana ka foli bilibili ba be han Namadou Nyambele ifana ka foli be han Awa Keita Philadelphie foli bilibili ba wadada jelimuso ga sampere ifana ka foli bilibili ba be han Ami Simaga jelimuso nere kelenga jelimuso Ami Simaga ifana ka foli bilibili ba be han Bo bi mena kuma ka girende sadiri malion fadenya e chien nga karsan tefe ika balu o te fadenya we virisidi nyongo ya e chien nga tefe kiye alaka dugu kuluka che o te nyongo ya e blende o to e virusi wati dolane kunye salimata no mena ya bela jalen bora ka delike do ye ngole maluma mogo shiko sabali ibolo dai dusuka shiko sabali ibolo dai dusuka kana tin i radini muso raba ma toyi aka dubanye ngada jakuma tasiki chukukuro changer mena salimata ka video do jouer kofe mais madame na le folo de mena
mena damine ni amara nafigi de bachili nanyini de bachili amara bachili du be nanjini abe kunabela ani nambe kadi kokotede ale nanjini di ani nambe kadi amara min ta yere bonya amara min yere bolo ko ka fen soro abe soro nafigi denya de la amara min nyana ko ka fen soro ko abe bo hashidi denya de la amara min nyana ko ka fen soro abolo ko be soro bezongoni yani fanflanchi de la ka iklo koro sago dumani fiye ka tla ka ta i chie i kofe amara min hakilla buni hadama denya tabolo do yo yede neni o amara de du amara iye on nommé de fanani badeni kelaw iye on traité de tous les noms nous sommes fiers de ce que nous on est i ka mana kanika pacha ka shiti ana on perturbé on te wuli balma nga chien fo nyogo nesa ne te se ka wuli 600 kata mesiri dala kata mesiri kono mogo be fana banani uma fenke ku be seli lawo c'est pas une raison ne te se ka mogo yedron kasinga fana banani ko parce que karsa commandi ne yu karsa be fe ay mune ke folo ya fana banani eko e fani bakadi unani mandi mais i fani babe kanani femi no fe ntel ko blaman ni obla est-ce que i fani babe na nene ya mentabla nterke ni ma bla na mfana ya bla ko ko nyama diudi sabla horonda me horonya kandi ni konko c'est-à-dire jebe wuli ka to yi kana to ka boy kana changer horonda me horonya kandi me jejugu wallahi muso kolondi ati jelaba na jelaba dro golundu anye amara de plateforme ante abana i bodinge takabo kono amateme pango kele ni wawa anya i bodinge takabo nana tuguni i fara sederika kle damado anya i bodinge takabo ko URD ito URD kele na bibi na olu yere kele no ki fili ko fa iko kapoti umago foitila mena sista atari aye kati 24 manipule kaka sagoyi ntado oboraga joko no chogo anana madu mamara kele ne lairu di on maya ka engagement ta ya ko madu ko journal ni kati 24 bi koko ke ko ale amara de responsable lui abe chogo dibi madu matlaga malembe biria ki kan fie amara kele nga responsabilité kono ya ale de ya a garantie tanye ya amara kele matlaga boga madu classe ya bi abe jonde no fe uka blakoro wulu foro fara saba dobe bara foiti ola dine nyemoko ale ko me dine nyemoko do nafe ko shirifi ala kira modi ala kira bonzon maga kabi ala ye jeda arabu farafi mabo arabu la arabu fe farafi jonfin kritititi di isona ibana hali isi kana start 26 mars fa malade na kadiyede 26 mars fenta omul supporte kata sigi 26 mars kerefe iga kuluba ballon dans terrain ta iga faraga ika fani tra arabu fe ni fimandi ibeke jondi itike fu yini jonte amara tarisi o petini bilakoro den kofe ko Mamadou le charge nta don muso kolon den do be afana kume giringa jola arasa clé arasa midi arasa c'est-à-dire bi o fana tari sigi bisa ko ale nyetne di arasa ko wa pour que ale ga se arasa la mo meno mega arasa defend ko fo ale ko lu shongoroma che petit ti bagn nga folo na ya soro vraiment madriga pogo sori bala parce que ni baye pogo sori bala ite se wala da o mano ne soldat meno me u blele ne ima e kabi ya damene ne re yene note yene no me de bre rouge aman akoma no ne yana kike cheka anyenyi ni ka don folo groupe dobe ko kati 24 we mogo ajouter à kono we ne ajouter à kono nga utala kane retirer am mogo kumala ko on yere be sederi mogo ga ide défend we on chama retirer ne kumbe groupe ina dani fana kumbala amara bala nu ubebala e mahar mandela shishi ubeba groupe na figi de groupe ngono yi comme amara ye neneni kunu amara ye neni de ke ne de ntasara muso nafigi dondo de be ko to salsa mena tlaga photo ira aula ko salisa nafigi dendo de ko salisa we administratrice o de ala mene ko parce que ko an ko mo bi dafa muso la ko muso ble neni ko o tigi
o shibato la ne ko mangale ko inafigi denya de ngoso ni mo ne nige amara de ko ya 600 ko barika te arasa na de akele ba o shila ko ashite musulman diwnye ngodon amara ye on neni date na ke on kun kan tasar amara la amara jole wa sigili ayene re chile ka bu groupe la fana tara mai boksu la ka nda sago fama ka fana banani hali shini anga amara kan hashidi denya aye o vocal dobla abe shi groupe ngono mujele kolomba chi mo dala korobo mo neni fo ayere minya ayere toro arasa kula de trophée o ya mara faka de ku ye trophée do di arasa ma no mat oui c'est à dire amara ko sarakato mato nunu ko vocal do jouer ni tla amara ni na meta salimata tarawuri ka pajika aga video laba mimbi mbe na yoro do jouer au be na lame Ramos, le sage, Kobe. Non, en cas de Maliens affiliés, quoi, ça, c'est pas les Maliens, c'est les ordures des Maliens. Maliens, tchela nyamao, den lankolon, den jakao, den saragamao, o de nounouye. Sinon, ebe den nyanaman jumaye, mime wuli kam ho bandinitan. O ta ka du kono. O den lankolon suku ta ka du kono. Donc, angana ak foko Maliens de, anga fo Maliens tchela den lankolon, olu ka bara. O de baneni nunu ma de langolo fɛn filɛ no ma se ka trophée foyi ta ni baneni o ma se ka mɔgɔ si o ma se ka mɔgɔ si ta ka ni baneni ye ni dangaden produit muna zongeni escroqueni nana sɔrɔ a ye baneni ni fɛnw kɛ peut-être comme moi je l'écoute pas d'ailleurs o fɛn bɛ ne ta si lamɛn mais a sera ka jɔn de bɔ a cogoya la depuis ale nana yɛrɛ ne yɛrɛ tun tɛ don groupe in kɔnɔ yɛrɛ. Amara Bacili pour commencer doni min kama anw dangadenw banenikɛlaw am minu masika trophée ta banani na aw nye banani ka URD kunkorota ka URD représenter ka place di URD ma aw sona wo URD bedo aw banaw URD bedo o doni kuma wa président ikume tegere fo de ikume toyi ka boutique ni kono fâché différé la ikume yele de ekume yele o doni ne mais URD ma passer URD ma sansi soro ka passer abina ne kabi URD ko nyere ne kunta law mais mo de sikore ande kankele na anga nyago sitini anga te URD gra fanga ni voyable sinon kabi ala ndama so URD parce que depuis ne ni nafigi den no tanyini na no ye URD la ne sera na URD ni o doni ngama ikume ka en président domina ne ka tike Amara Bacili yere la domina jeunesse go dogo mineli Amara tari sigi fo kulu do kan taro dogo nga jamana de do wa atara kuluba de wa atara yoro jien yoro ntado akone kume kulu do kan atari sigi ko jene sogo dogo ya fo bien et net ko aleka kele ko maliko kele te kale be arasa ko kele de la wasoro jene menelenu ne video yoro ndo tige nya blanga page ga ngai Amara Bacili la me attentivement avec mi foya c'est-à-dire Amara lui, il n'est pas contre l'arrestation de Djene, mais il est pour. Parce que quand Djene comme moro neni, mais Djene moro neni URD toro de là. Djene moro bourde URD toro là. Oya soro be URD ka parti là, il y a que la niche la kera président, il be placé soro. Na ala mo la te Amara ere be yoro hera teke. Ne o fo URD moro nou ba fait ka fanga inta ou ka Amara Bacili dégager. Mais URD moro te conseille mais angata. Hachilité mettre la kana objet, avec objet tu fais minya avec la kana fo. Ali ntemeto ka nye do groupe on ne kunta ke foni nga publication bla kono mfama na ante do kono mais ça c'est pour leur dire que ou ka danga dia tato be se mo shila o danga dem ballon dans terrain fa bi la ke se de nyana man kelen drona o to o ka ne nge sa u dongo de bana billahi u dongo bana pe o tuga fo tu bolo o ka business yi no bu profiter c'est faire ka mo goshi de o de tien to fle no o bolo ta donc o hamine bulata dogalmani ne ni o talai Amara maloya donna daba fe Amara bora finitiri de fe billahi eni maloya ma deli ka shishamuru kelen ngono fe min tro ko maloya Amara Bacili eta do kono te neni awnye neni kelawe awnye danga diuni d'accord ne te mo wara donne ne shiko amena furane ko ne danga dili ko ne nyogon banani kelati do ko ne almami do ko nye ministry do ko nye banani kelawe nga champion aw mana shifone ne ba tati nga Amara de la catégorie numéro 1 première qualité de première choix Amara yodi
e yi shi beke jamana ngona ka Usman Sirifu Madani Haidara ne o meke danga din e neni de be onge danga din ha muso kolon di muso banyo be neni oluma dimi e bakolo e neni be se ka ke bashiye jamana ngono ay amara we kuma wore mais amara ne be nyininga komi e ko on ma trophée ta banenina on ma she mo la banenina e nyamogo de muso kolon de sunguru badin e mi ma deli ka banenike e mi ma deli ka juguma e mu trophée soro e mu nyuma de e sera ka mu kelen de fourni iga nyuma ya kono an beba don a bebe peto jamana ngono mogo min tay fenyini ani mogo min kabi ala ene da shederi mogo do ka bo net ma do sheder la ma deli ka nyini ka do sheder la kabi ala shederi mogo danga drome kelema teme shederi mamuru shifan fe mam mogo te sheder la min be ko sheder karti ba kun kinene shugo be échanger kinene shugo be sigi ka sheder ko kuma fo mais muso goroba ka wariya kati 24 ya nganamu ani e amara ni madu e tataka fajadi sanga blaika magaje kono madu ni kati 24 maro kata KFC du parce que barkate madu la ate katila e amara de yoke ya mais amena anga tanye fe hashidi denyen wallahi ni mabla ibi yere de magosa ite mawere magosa de i yere mago e bodi sa mbena ni nchenye billahi aye ko na rega video la ma kuma na de billahi kuma na wa hakuma obebe mo sogodi nere mutaro ko pedini nga faringa sen bema narasta ya ka horonya na dame fere oti mo gondo yo aw kam mana kan de biseka mo bali ka fen fola et puis abado ko son fen biara sa ko bi le buli fen bi ka dara saka toro fen bi ka dara saka dogalman fen bi ka dara saka abe ni muton nunde no e billahi o te dien don wara sa yere ka ko don balia anaka danga to ya bala ko amara bajeli ni danga kele arasa ko abeche abaw benye jani danga ya bla do mina ga do bla ko fo do abe mali gele ma kunjuguka amara bajili ni danga de benyini jamana ngono edido ni fuar de benyini jamana ngono edido imay amara dejara video kela mo tala mayere mo shidete amara la mebli amara bedo video kono ka bo avec c'est-à-dire tellement ka découragera ay video ke dabla avec mon kashisa avec un min foko le sage ko le Benjamin Wawo je ne sais pas Mamadou le sage à toi de ko Mamadou ndaro avec chargé ko boutique de do Congo wo ko Côte d'Ivoire ntadugo kele redo parce que ni de langolon sugui nete nono nyini ku don re awe Mamadou le sage ndo Clefly na ni bila koro fara saba wulu kala tige bali nyamogo de sunguru ba de le ka video ke Facebook ha kamgo photo ta shida to ni banamaga to di gorjege no ku kungulo tige ku tugu no ko mo e gorjege no yi ban gien le bulitei ateka min dara saka o mo le sajo fana yi macha o karamo chama ni mali ngono ne ale ya shibe ke ani amara bachili we ka Haidara be ka avancer au be faforo de nyana duguma halisa bodinge denunu halisa au de ba ko hashidi dinya la fado be avancer la au be shigila fado no fe nu ye min fo au bo taw be no décortiquer baraware fo taw la réseaux sociaux ka noté au de be tlaga mo danga ne mi me nyefe e me ka neneni nkofe nte ka chika kila sanjoli ne de danga den we de danga din amara kabine rasbachi mali kono ne ma dele ki to ma da kabi ala yinda fama dai gabi ala yinda yede ma dele ke est trop prononcé to ya rasa da na ya ke domina a beni bache ne ba aga kele ninya ke ala kana don ko ni nyena ma ka kele ke muna arasa daka da sanuel lu e de langolo sugu to prononcé lila e de ko be giringa jola ya ni yara na ya me ko raza e carrefour de jeune na ibiti joka photo tai ni ya me ka be fena meeting na yoro do la ibiti jo akere fe ka photo tanai ni ya me ka be yoro e di yoro jamama yoro e de biti jo ara sa kere fe ka photo ta ki yere yira mali on andro ki yere mandia ka soro e kera la muruni di sadere muru fa flatige de batige gauche fe batige droite fe yerde ko kuma ko wulile ya amara ye yerda ko takasiga kuna bibina amara ye yata say num bela jalenke mo gola wulu yerde fanana amana je o jela ayo ko lo amara la de amara kele ne yata say ni yerde mo ko lo faranyo ko anu ga ministry muso kurani min bora deni che jugu deni mena la le ga dossier donu la me ma pressé alema deni ko kadijatu fofana wa kadijatu kwa
ale ni Amara nous ɲɔgɔn batare fila tɛ URD membre yɛrɛ bɛɛ la olu de ala minɛ ka URD mɔgɔw Yatasay de taara n'u ye URD la Yatasay Ibrahim Yatasay ka taa n'u ye URD la mais olu de ye ala minɛ ka URD mɔgɔw pomper ka Yatasay dégager ka b'u cɛma ay ko cogoya ye Amara Bacili n'aw bɛ Amara dɔn wallahi ni Amara ko i ma ko bonjour i poche kɔnɔ lajɛ i k'i ka kulusi kɔnɔ lajɛ n'a ma taa ni dɔ ye Amara tɛ hɔrɔnya dɛ hɔrɔnya donna da fɛ Amara bɔra fenêtre fɛ danbe donna da fɛ Amara bɔra fenêtre fɛ Amara tile kelen ma kɛ danbe Amara an bɛ de ɲininka sa ni b'i fa dɔn ni b'i ba dɔn parce que ne ma da la ne fa i ba sɛ minɛ wallahi ne dalen t'o la a sɛ ma minɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ni danga ti Arasa ko a tunga nga se ka a yɛrɛ nɛ minɛ k'i to a cogoya la mais k'i bila ka mɔgɔw baneni o de nin bɛɛ sama a ka banenikɛla si ma se ka foyi kɛ mɔgɔ si la a ka banenikɛla si ka baneni ma se ka foyi kɛ mɔgɔ si la au contraire u y'a essayer ka mɔgɔ baneni o bɛɛ ye bi dɔw la hali sini ne bɛ bi dɔw la billahi wa n'an taara terrain o terrain kan m'aw cɛ terrain kan terrain bɛɛ Pay Amara i ko Arasa ka banenikɛlaw Facebook kan cɛ fila dɔrɔn de bɛ Facebook kan min ko ko ale bɛ Aras Bac défend k'u ye baneni kɛ cɛ fila dɔrɔn jɛnɛ kabi ala y'o da o ma deli ka sigi Facebook o ye sigira Facebook si kelen ka baneni kɛ o yɛrɛ o kɛra tɛmɛliya danga de jɛnɛ kuma ka baneni kɛ inbox de kɔnɔ ni min nana nɛni inbox kɔnɔ ka baneni a b'a ta sara hali sini mɔgɔ fila de y'i sigi Facebook in na ka baneni kɛ au nom de CDR ou au nom de Aras Bac ou au nom de Malika ne bɛ n yɛrɛ y'o kɔnɔ nga kabi ala y'i da ima pogo don ne na Amara hali sini ne bɛ e duwate ka muso ko k'i la i bɛ to tobi ka di ne ma e ye mun ye ni PD tɛ e ko e n'u mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ k'e b'u ta k'u saba Amara kabi ala ye da hali wolo dɔgɔnin e ma se k'a saba e ma se k'a dato o la a ye tiɲɛ fɔ ɲinɛ kabi ni Maliko kɛlɛ in daminɛna aw ye Amara Bacili ye ka action jumɛn de kɛ ko malien bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ Amara kun a tɛ yen nga tɛ yen kabi ni Maliko kɛlɛ in daminɛna aw ye Amara ye ka ko jumɛn de kɛ acte jumɛn de poser ko malien bɛɛ ko bi ni ɲana jɔn wala Amara Bacili ni foli ka kan bi a ye kelen fɔ a tɛ yen a part ka bilakoroninw ta ni mɔgɔ ye o bi ko Arasa ye mɔgɔ bila ka baneni kɛ Amara orla na i bɛ hɔrɔnya kan fɔ a bɛ fɔ hɔrɔn de parce que ne b'a dɔn e tɛ hɔrɔn e tɛ silamɛ ye e tɛ diinɛ yɛrɛ la e tɛ papaga ye e ye bodiŋɛ de ye a ti quelle preuve ko Arasa ye dɔ bila ko ka dɔ baneni preuve dɔ b'i bolo a dun fɔra ko hɔrɔn tɛ nkalon tigɛ hɔrɔn tɛ fɛn fɔ a tɛ fɛn min kalama ne yɛrɛ personnellement kabi Allahu taala ye ne dan ne ni Arasa ma fɔ ɲɔgɔn ma téléphone na ko allo n m'a ɲɛɲini k'a kɛ yɛrɛ Arasa nale ne ni Arasa kun kumana ne kuma fɛ ka kuma siɲɛ kelen a kun bɛ Espagne serɛri ye Dani invité a y'a sɔrɔ Dani ko k'a b'a ka baara la ne de kun kan ka taa Simaga ye n wele n ko n bɛ taa a y'an bila contact la mais ci presselen dɔ donna ne fana senkɔrɔ urgent n ma taa tu comprends ne ma Arasa yɛrɛ wolo o tɔ la kabi ala ye na yaro fama da ye kabi ala ye na ye de ma fama ɲɔgɔn ye ne mais ka kuma téléphone na ko karisa bɔ i ka karisa baneni a ma kɛ wa ne b'a dɔn cɛ si tɛ Facebook kan min bɛ kuma au nom de Arasa ko Arasa delila ka dɔ wele ko karisa nin kɛ tan a tɛ yen mais au contraire e yɛrɛ ka vocal dɔ la yan sisan i bɛ na prouver anw ye ko Mamadu Sangare Batari in tɔgɔ sa cɛni min cɛjuguden min filɛ ne Congo ou Abidjan de don wa mais le sage mina kelen fina tɔgɔ ko Mamadou le sage mais le boutiquier Mamadou le boutiquier Mamadou Konare mina kangari kelen da ye ni be ma fɔ ni be Congo dɛ mais ni be Côte d'Ivoire ni yi toyi ni ye marakaden i ka si sama ka bɔ a ku la i ka fɔ ko tu Mamadou Sangare menasi don dɛ Mamadou Konare menasi de do ni kɔni bɛ Côte d'Ivoire territoire kan i bɛ kɛ Gagnoua wa Bouaké wo Yamoussoukro wo Daloa wo Abidjan wo i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ wa Abidjan quartier o quartier Treichville Yopougon Makori Adjamé Abobo Quartier Rouge ni bɛ yɔrɔ yɔrɔ Abidjan Côte d'Ivoire territoire kɔni kan ne siko ni ne ma e déshabillé k'i filmer ka fila don i bo bara filɛ kan ni ye marakaden k'a fɔ a ma ko tu
ni be Côte d'Ivoire ma fo yoro wara de mais ni e be Côte d'Ivoire territoire ka billahi ne be correction nyuma mo be bona cogo mina ni ne ma yira e la kaf ma ko tu wallahi mi corriger billahi tallahi e amara hashidi de faso malo de galaka nyimi de c'est-à-dire e ma nya ifaye kuma te ka nya iso mo yi imanya mashia ko du kono e le mo bla ya ka arasa baneni ka mo bla ka hydra baneni ni amara kelem de la kana fone ko mo ko vocal babolo ngwa man terke ye video man de ti ta ken tamene e le be mo bla ka mo ne e de la ka ne suya ko ne ka bo mais au lieu temps passé babaude ou asro c'est dire ko ere o ma développer folo e bi ni sigi bi ko arasa dobla ko ga do baneni amara ete malode ni malo ay fly billahi kelentela billahi ni malo ay fly kelentela parce que afora kaba damnena ko mo na arasa mande amara o eteri ne ça veut dire mi place de maleko kele na quoi on a avancé amena mena muso bala sa mena mauti terrain beka ay ta danga de be fara nyonga kana na be billahi mben senge ku tansi kele be boku bi malangolo nu ngi be ga sanu ira do magadila nunu bi mun don faso jola o bu munde kalama malikola mo no fe mo si je foi tuda vivra sa arasa fo saya ora to do la nyeba o kele me ga sebe fambe ko trofeni do dira arasa ma ko vivra sa ne fana sebe ko vivi maduka journal mo maduka journal fo pay ni chain fra ni amara masaka femi kele min place sura farguluka ni nyoro de doni trophée goyi amara kabidu me maligo kele na ima fourchette soro ima harni arasa takira tamarodi au moins si arasa koni o onerta le jeune le plus influent mali kono we arasa blala mutla ka bola ya ko parce que katani cheche katla ka wuli arasa ma mata inscrit ni trophée na de chédre mo ere kunta kala ma ko trophée ko ere ba she na ere katama kabu ko so depuis ala ye mali da o make folo trophée ibeti inscrit de iga mo o betla ki ga femble ki ga mo ga voter iye nga mi ere trophée re organiser ka trophée ta c'est-à-dire arasa ere kunta do ka ba la kata katama ka bo ka so kana dara sama arasa ere mago be ni trophée sumna arasa ko mali trophée ko te mali jone trophée ko te nyo inshallah ni mo shite ba hona mo te ba hona le men ni tarade ka tama ka bu ka so kana diara sa sigile ma fa ka so arasa ere ma men ni fenya ma ere ata ga di dimse no kaita ni le so no nga biro kono ante trophée ko la ya mali ne anga trophée mali di mais comme auga trophée ou pochi ko na de mais amara ne be nyininga comme arasa galama soro ay tamaro kise de soro aye bode soro mo soro karoti soro kabi maliko enda menena iye shungami soro hali nchoko sirimana o madi amara bakili ma jamana ngono foila parce que barka de tila atila ati fala wallahi barka tila suno ni barka kumbela kunga ko don arasa de nye na tela di men ni trophée kele ni ko itayi ala bi ndata ngono ngba fe ka fo banani nguma fe ka fo men ba to ngono tina banani bay ntena ok mini be banani ke video la domina ma fo sans fait titre là attention aux oreilles sensibles mais bintena banani ke bi mena nande kika hashidi denya ika benzongoni yani ka nyongo denya mena odi yira ila ni trophée kelen iba yede wa manyini befe mo ko ale pourora sai aye trophée inta aka blaga profilu la amara bakili ka ya nyana baba kabrali kamara ka ya nyana hashidi denu ngoni en passant au kana nyina ne aya bla profilu la whatsapp groupe kono mandela sise fana ga yi parce que femi mo fana ni yere chi arasa to mana fo kere fe dro ka fo ko mandela be facebook ga depuis 10 ans mo ko ta don halishini mandela de la vidéo do blaga page ga 2 heures du temps mo ko kelen dron de ya emi o mo ko kelen mi ya emi o ya ga fo kontu yere ayre de like blaga nte ngo nterge fota fo ala kunwa eketane 2 heures du temps vidéo blaga page ga mo kelen dron de like poser o ya yere ga fo kontu yi faso jo mana ni niveau mais ti se moi la faso jo kunyere mo kilame
mais ni be faso jo kan fo ni mati la men terke directa parce que na nga idée nda ame malichi pop 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 nu ya me ko kuchala ka wula brr kai ka wula brr sika so ka wula brr we bolo lu no fe uta be fle faso jo kono non joro be fle ne mali kono anga avancer mais trophée amara be trophée nyede a jari wo ibe ni trophée nye amaja ye wo ena ni trophée nye Dani Mohamed Bea. Bonjour, bonne journée. Eh, groupe là de Obénicle, Ali sera les moutons Bénicle, Obé. Bon, mais du coup, on a un chouka-chan. Masega, comment, bon, comme ça, nous avons vocal un tout le lamé à croire. Qu'on a les de filles à mener, oui, nous lamé. Quand nous lamé, il va me faudra, faut y gâter. Il est barricadé, et billahi. Et puis, t'as fait ma mouronne et ma mouronne. Il est dans la dion de ce qu'a moi, je ne sais pas si je jamais. Ma amara bachili e ma deli kan chier kamura nambara mo do e ko kan neni réseaux sociaux ka on be nyama dew babugo dew minu ngo olu te fe kan ga faso jola wi am ban bolo dere olu kokili de ka kan bolo de ngoni flak bodinge kono ku duate hale shini ni mi joanye nanti disi fara alakan am bi disi ke pa malikele ay joanye ni joanye am bi disi fara tra halanta yogo suna man fa bugo amma mbabugo amma deliga am fa so mo bugo amma deliga am ba so mo bugo ku ningu neni konare nyogo batare flatter mais konare moi je vais m'occuper de toi ne te clasher sama NH parce que tu ne vaux pas la peine. Wallahi ya kumandenya ki 3 fois. Nine ye 3 fois, ça veut dire importation de l'eau quoi. Mais t'inquiète pas. Je vais m'en occuper de toi correctement. Nine ma e konate déshabillé. Ma fonite Côte d'Ivoire territoire quand même. Mais ni Côte d'Ivoire ni il suffit que nga medro ki be Côte d'Ivoire territoire ka dugu juma. Konate me correction de ma vidéo mani pe. Mais nous même Mali Côte d'Ivoire mais olu la di ni e konari. Là-bas c'est mon territoire. Ne ladi ne eke kato ladi no make kobe ngalui den kelenga tungana no make kobe ngalui toi korare je veux m'en occuper de toi ni nya fo wi nga ya go photo de profil ou changer ka ke arasa ka trophée ye makuruni sise ka ye amara bakili ka dodo ka ye aya ka ye ou ka ye parce que ni ala ka tele borani go taye sans pere bibu dinge pere sans pere bi bien que c'est parce que bien de ba ou bella au chite tché au ye pédé ou des billahi mais Ivan quant à toi wallahi tu fais pas gaffe tu ne fais pas gaffe wallahi nous mettre la ka tegere dugu fo e kunya ni tegere fora madu kunya tegere mega fiku afoda madu ka journali kun jamana ngono ya Ivan tegere membe ka fo e Ivan kuni tegere fora che chamanya fora muso chamanya bi ube mi utunade ibaru ngoni oge jugu sago denya mais ikoloshi ibetla ni munu salo imbela ibetla kana soro tarika ngo on le teta anyo kuludi an tetante match hal ni mi yanchi ambe bangata Facebook ça va la da metla kala kalia anga avancer Allah mimi ni rebela jalina ninti fa ko mimi nan fa salimata mais monsieur Salimata ça veut dire mais escale de cola mais con ça veut dire ta quoi ça va mot de cola fuina merci H merci meta dominingue folo heureusement pour eux on te fait continuer à commater nganga min fo nyafo buka produit munani zongeni escroqueni mimi francisco dani ati se ka mo shibo atugula uyo de blaga na groupe kono ka be ka nini fenga ninga ne be munga mo kala mo ma wolo fa na wolo ba bonya et puis danga denje nyoron ma lankolo unje nyoron mo bo jate wa merci H merci amara bajili kuma rebe nyini ki fa folo ta dumuni ke parce que balo taw ko so aw fe bebe dumuni ke gutronda de la wala bebe dumuni ke gutronda la iko itafo
abana ama bande nderge I ta defo mais I masika fendeke amara wulu be kashi o te kabakolo couleur changer de wulu baka kashi beke dogo be jo sugu be jo ne ay sugu be jo iga kashi fui na fatala c'est-à-dire groupe yi nere boli jeranya quoi c'est-à-dire ni isufu nyamangolo fana ye groupe ngono o kuma do yere fo c'est pas la peine quoi ningo mena ni yere be jouer crise be mfaka de quoi billahi mais là-bas min fo yi aw be aw tadeke amara et bitake surtout et amara parce que ne be adressé de la tonne le fou les Mamadou Konaré je m'en tape de eux olu te me intéressé quoi parce que ne bolo olu ye bon à rien de quoi ne te adressé olu la yere ne be adressé et na figi de sunguru badde ni la e muso kolon din ne be adressé la amara bajili e batari che e min bora I ba bodinge fede ne be adressé e de la e min bora I ba I e ala ngoni ma blata mbe fe mbonda kono kasoro tefeka bonda kono suina wallahi amara nimito ibora iba wo mi fe na mi la segi ka do afe a okroko ko be ngalo yi bila mi segi ka do afe tellement ka bi ko kije ibita join ba yere kere fa ba nyane est-ce que ni ne de wala bi fa fi odun ikoloshi itabolo yelema amara ja e horon wallahi yatasayyin fo de ja yatasayyin mi fo ayeli de ke koy amara ne saradi amara bajili mi ngum seder la tegere fo tegere jugu kolon den fo la seder no fe ya o amara bajili kuma kale ne men la meta vidéo ka dian ko jugu mandien déjà je suis en 37 minutes ndeta fo 50 heures kele nuna meta o ka bani chef la ha muso koroba jugu c'est-à-dire ni ma dengulo muso ni ma dengulo ibe ke egiri de dematigu no fe quoi men ya dengulo avec iba fo ki nyet ne de dengulo la wi angata salimata no fe aita salimata bodinge suruni no fe kana fo New York ko shuku ba no fe ko shuku be ka wole muso kono fa bu ni ore fo bakar togola mine kungunde mali mbulu bakar togola mine na fenkele minyen toro bakar togola tara mine ka soro e bo e kono fa no bola salimata o ma mine wene shigo toro turu wendo ngojugu quoi wallahi wendo une seconde ouais j'arrive ouais ay ngono 2 minutes mena non afana photo ke Ivan photo aya ka profil ke Ivan mais o shite bashi objectif photo mbada aboko yo abene ay haketo 1 minute de faire le tracé voilà c'était vite fait parce que on a fait rien avec faux document donc mais lien chimaya attends même temps direct là Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Chacun à son tour. Parce que faire min c'est éveil de conscience dodo. Abi se kana mogoma à tout moment. Il reste ma kota la koy. Il se ma kota la. Ni fait flene abi gerem abi se kana ima à tout moment. Nunu moko kelen kungolo mana ye diena tige fe o fe na je kula ka kolo mati do ala bli. Parce que Mali tigera arasbati na no fe moko la di. Consular mineni i sebo fenena. Diena tige kojugu kera Mali kona ibeka kanita ina be ju arasbati kele. An fa na mbane ni abe ju arasbati kele. Abe ju yayi akana ko nunu bo ma alaka ke je mo ko shie
au yoro de la ministre de la Justice. Bouba Faneni, comment dirais-je? Ni Dubai. Ni Muzorobe. Ni Fana Dubai. Ni do de bay. Ni no ku bado au bade ni. Baby bado. Billahi mi kalo kono tota ni ibado. Ni te mashi bay. Ni sara fali sara. Ni balula fali balula. Nafa kele mi sadiri ni saya ana balole nafa kele mi na mali kono a balole abe impôt min sara o be tanga obligé kono o ba an arranger na sara bo min ba kono na sara ko récupérer abana den tabulu modin tabulu buramuso tabulu burange tabulu mali bise ki jigi dan ninga chugudi ni mali jigi kere mali jigi sara denti bulu kotila nyetila ebede ni inika saki inika sadiri Salimata na ga avenir de beyala wallahi Salimata sara obe jongoli na sara tungana ya komu kotea obe jongoli utese ga dengoli ache shida bolo taxi bolade wayre onaka valijin de beyala ofana ne taro den kali Salimata che ne madala ne den qualité sugu mi quoi c'est-à-dire iye muso folo minta muso ya kono fa den wolo be to o de black ata muso gere ni ate hal ni sampere ni biye juka ate denta ate den wolo hal ni sampere muso ko ni Salimata na ate den wolo fana ala mine muso minya kono fa den wolo ko bla ni sunguru ba muso Salimata shibe ge segu bari fere de la bari hali shimi Salimata ga barbe segu ebiti furumuso bla kata muso gere de ta mais mi yentoro avec dengolo bali kono ko to ka hashidia de kama le ma dengolo kwa dengolo bali abeka kono ko ale nyengwa de be tola dengolo bali na ye dengolo la wi yele la ba ka kono kube kale de dala korobo dengolo bali na ye to ye denene na abeka kono kube kale ga dengolo bali de ira la kwa Salimata tayodi ne be ka douleur comprendre parce que ta hashidia da dona yolla Salimata de tarisigi karasa danga kwa kadi ntino yoro jiu ni yoro jabe sadi kwa karasa danga ka kadi karasa danga ka mandi a Salimata ne ye flanye bi u dombe ku blakata hiji do de un keleno ka imebulu bawjo u bawba sumana Salimata etalabana nima naya kono bara ni Salimata kono mantede parce que appel do fana lancé odona do yemole ka fo kubeka photographie odona veshi do photographie minya photo ta tayrikete Salimata juguye mi événement créé te Salimata juguye mi nana fini livrer o erete Salimata juguye mais mi nye Salimata photo ta de photographie minya photo ta Salimata jugu numéro 1 photographie ni ne photographie jongo do menkaka billahi taala menkaka parce que mogote mo photo tata ni ya manya foko karsa mai e bisa kata muso photo ta choko diko photo blaga pagika mais les gens sont méchants quoi les gens sont mauvais comment est-ce que beta muso korba photo ta cet état mais Salimata mi ka douleur comprend hashidia kuma bala de dengolo folo ni dengolo ame fasoko kuma fo parce que nyama dede fasoko jo faso joko kuma la nyama deda doro tala seguka be bana ela ki e bari ferla de ini nyingo mi frusheti gana frusheti papieti Salimata hal ni Salimata batablo era bashara fatabulu afasalenu Salimata beta visiter la Lijon de Malla cheka américain national de nyino papier era tibolo eni oroji mais oroji nte prêcher Ivan e kuma men faka video kono ko ko arasa kumi nofe ni maboka video ke ko Ivan e galonda ila Oroji Sidibe ni maboka fo video ke ko Ivan e galonda ila abeni mbache 2019 ni mi ressuscité ka fuma ko tout nte banani nte fanani me mingela ube ngono e wado ni ba mingela ne shuko bena mingela e wodo
ntem fadon we fadna ngoy wallahi ba dun be ningela nga Salimata denti bulu cheti bulu fatila batila e reflemisa e sude be kayala ni sara dro ko be bana me fara dengolo lawla ha shide e cheme fara dengolo lawla video njana video jamba maniye me video blaya membe yele balade nga yani ngata parce que me video bla 50 balade sunguruba di baladi kalabanchi di balabade imena italanga isera final la nei bonya jamana ngono de nei karama jamana inkono nei defan jamana inkono nga baladi ibe niveau mina 600 imne shiku amayira nyona ko jonde nyamo ko di may Coulibaly ibu iyere bonya angi bunya eni balade ni ne shiku kombe kuma auka abininga tunga che abawu yere fagade menete video direct ki auka auti nega video direct mérité ta video direct ya 45 minutes ki kuma auka non ça ne vaut pas la peine nebe 3 minutes vidéo au mo fla 3 minutes de vidéo mbako vi ma be black aw yere de abawu yere faga quoi wallahi abawu yere faga na ababiye denya ay haketo pour le terme mais abadjouke denya abada netama cette fois-ci on ira jusqu'au bout chini 19h magni nga abonné befe kan sur nga WhatsApp kono mena menyira wula abe bale awulanga réalité de do chini 19h ay do nga WhatsApp kono man porno kuma porno tourner di lesbienne de yani gindia ani julangolo tourner kuma yodi ni maujula ngolo blanga ngake fadem bela jalen ko nyamogo din on va voir cette fois-ci on va voir qui est qui maintenant vous de balade mai Salimata naga kele nya fo ngaka nimboala mais awde be nafigi denya la chuchuchula mo no fe sali ni kumana ifen lame o kad o dakadila mais ni man lame ndimile may nene dimile me kulu karde. Ça, je te le dis. Je vous préviens, mes balades eni mai, wallahi, niya au tui, ala kanane tui. Comme audi avocat ou audi na figi deuni. Mawira djena chini. 19h. Ayen soro WhatsApp 225. Ayen soro. Na wala mina, na adad jara mina jilu bamba maliba. Baby tabla. Salam alaikum.